answers. I didn't get like the answers that I like. But then I realized, look, it's all about acceptance, and that's what Islam is about, like submitting, you know, submitting to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. This is what Islam means, yeah. So there was many things that happened in my life that led me to, in the end, you know, like I took that step, you know. Now I wanted to get closer to Allah. Maher Zain, sosok penyanyi religi muslim terkenal internasional, kini kembali menyapa penggemarnya di Indonesia. Suaranya menyentuh jiwa, liriknya menjadi doa dan seruan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejuang Langit pasti tahu dengan lagu Insya Allah. Thank you Allah. Assalamualaikum. Sampai yang terbaru, Kolbi Fil Madinah. Setiap nada yang ia lantunkan bukan sekedar musik, tapi pengingat bagi hamba kepada Sang Pencipta. Tak heran, penggemarnya di Indonesia dan dunia selalu menunggu dakwah melalui lagu-lagunya. Tapi siapa sangka, Maher Zain yang kini begitu religius, tenang, dan penuh keberkahan, ternyata pernah terjatuh dalam gemerlap dunia. Ia pernah tenggelam dalam kehidupan yang menjauhkan dirinya dari Allah. Hatinya gelap, imannya melemah, bahkan sampai pada titik ia meninggalkan sholat. Pondasi utama seorang muslim. Subhanallah. Yes, definitely. For me, you know, I was very far from Islam, very far from Allah subhanahu wa ta'ala, and like even so far that I'm born as a Muslim, but I was so far that I even forgot about the Fatiha, you know. So imagine. Subhanallah, ternyata sampai segitu jauhnya Maher Zain dari Islam. Sampai pernah melupakan ayat-ayat Allah yang indah. Itu semua sebelum 2008. Maher Zain hidup dalam gemerlap, mewah, dan penuh kenikmatan sementara. Besar di Swedia, ia menjalani hidup dengan karir yang sukses. Sebelum masuk ke dunia religi, Maher Zain meraih kesuksesan besar di dunia musik pop mainstream. Kesuksesannya sampai bekerja sama dengan produser ternama Swedia, hingga dengan penyanyi dan band Hollywood. Namun di tengah gemilangnya kesuksesan, Maher Zain merasa ada yang hilang dalam hatinya. Merasakan kehampaan yang tak terjelaskan dan membuatnya begitu gelisah. Hingga hidayah Allah datang saat ia menyadari segala hal mungkin telah ia capai. Namun ia lupa satu hal yang terpenting, yaitu iman. Alhamdulillah, but at the same time, like, you know, when I became practicing, when I came closer, I realized that Allah subhanahu wa ta'ala has been guiding me all the time. That's what I say in my song, Thank You Allah, you know. Lagu ini adalah kisah nyata hidupnya, bukti awal hijrahnya yang penuh penyesalan yang mendalam, namun memancarkan rasa syukur yang luas karena iman Islam dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan dalam Al-Quran, Allah pun sudah berjanji bahwa ia tidak akan pernah jauh dari hambanya. Sejauh apapun seorang hamba hilang arah dan menjauh, Allah akan menunggu kita kembali kepadanya. Sungguh Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Everything was just guiding me to where I'm supposed to be, which is, you know, like close to Him. And but you don't see that, you don't realize it until you take the first step. Pejuang Langit, Maher Zain bilang bahwa hidayah itu datang tidak dengan sendirinya. Hidayah itu ia jemput dengan sujud kepada Sang Penciptanya. Maher Zain merasakan Allah telah membuka matanya.
menuntunnya ke jalan yang benar. Saat dari momen itu, kenikmatan sholat sangat ia rasakan. Dan siapa sangka, kenikmatan itu memutuskan Maher Zain di 2008 untuk hijrah. Tidak hanya dari sisi spiritualnya, melainkan juga dari karir musiknya. Ya, ia melepaskan musik pop mainstreamnya untuk memasuki dunia musik religi di 2009, yang dipenuhi doa, syiar, dan pengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. And the thing is like, the answers was there all the time, but the thing is like, as a human being, sometimes you want the answer that you want. Okay. You know, you want to hear the answer that you want to hear, not what the actual truth is, Yes. you know what I mean? So, and I think it's all about, in the end, like I used to ask different people and I used to like get questions that I didn't like, you know. Pejuang Langit, Maher Zain merasakan betapa berat dan penuh ujian perjalanan hijrahnya. Saat merasakan pergolakan batin, ia akhirnya sadar, ternyata yang jadi musuhnya adalah dirinya sendiri. Namun dengan berserah sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk dan kekuatan, Maher Zain merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun dirinya dengan lembut. I mean, answers. I didn't get like the answers that I liked. But then I realized, look, it's all about acceptance, and that's what Islam is about, like submitting, you know? Okay. Submitting to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. This is what Islam means, yeah. So there was many things that happened in my life that led me to, in the end, you know, like I took that step, you know. Now I wanted to get closer to Allah. Dalam proses hijrahnya, Maher Zain pernah mengatakan bahwa ada satu jalur langit yang paling menentukan perubahan dirinya, lingkungan muslim yang taat. Ia menemukan bahwa berada di tengah-tengah orang yang menjaga salat, adab, dan ketaatan, perlahan membuat hatinya tenang dan kembali dekat kepada Allah. Tanpa banyak kata, lingkungan itu menuntunnya, menguatkan iman, memperbaiki niat, dan mengarahkan hidupnya. Maher menyadari bahwa lingkungan adalah pintu hidayah. Siapa teman dudukmu, itulah kualitas imanmu. Dan dari jalur itulah perubahan besarnya bermula. And that's how I felt like Allah subhanahu wa ta'ala put friends in front of me, you know, like they wanted to take me to the mosque, come listen to this lecture, come with me there, come, you know, like only good. And one of the most important things is the people around you, 100%. They always say that, and it's so true. So So true. circle matter. 100%. Okay. 100%. It's like the number one. Pejuang Langit, Maher merasakan betul bagaimana lingkungan menuntun dirinya. Itulah kunci perubahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena menginginkan perhiasan dunia ini." Itulah mengapa Rasulullah SAW selalu mewanti-wanti umatnya agar memilah-milah temannya, agar hidupnya selamat di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang tergantung agama akhlak teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang dijadikan teman akrab." What helps you stay consistent in your faith journey right now, and how you show the gratitude? Yes, staying consistent is very important, not just in my you know, like in my music career, but also like as a person, as a Muslim. And I always say this. Again, we talked about like the circle that you have, the people around you are key in everything, key in success in life, key in success for akhirah, you know. And so whatever, you know, like staying consistent, you need to have a good team behind you. You know, like the vision needs to be clear. Intention is very important. Wow. You know, intention for me, I always, you know, you have to be honest with yourself. Like I can never say I have the same sincerity like I have today that I had before. I cannot say that, but you have to always remind yourself why I'm doing this, you know. Sekarang, satu hal yang selalu dijaga Maher Zain adalah istiqomah. Ia ingin tetap menjadi hamba yang taat, apapun kesibukannya. Ia tak mau kembali terjatuh ke masa lalu, masa ketika hidup terasa hampa dan jauh dari Allah. Baginya, ada jalur langit yang tidak boleh dilepas. Salat yang terjaga, puasa yang rutin, hidup sesuai sunnah Nabi, dan berkumpul dengan orang-orang saleh. Inilah sumber tenangnya, inilah penguat hatinya.
Meski jadwal tur padat, konser ke berbagai negara tak pernah berhenti, Maher tetap menjaga amalan-amalan ini seperti menjaga napasnya sendiri. Masya Allah. It becomes like even the prayer, when you pray 5 times a day, it becomes very normal, and it becomes a habit. So you're just doing it because it's like part of your day, you know? But how do you remind yourself, like, okay, why I'm doing this? Allahu Akbar. When you say Allahu Akbar, you remember. So all of these things, I think it's all about, like, all the time, it's an inner struggle. You have to work. You have to, you know, surround yourself with the right people, renew your intentions all the time, you know? That helps a lot, yeah. Maher Zain adalah bukti bahwa seorang pejuang langit bisa menikmati indahnya masa hijrah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masa-masa indah itu tidak ingin ia rasakan sendirian. Ia pernah merasakan hampa jauh dari Allah dan tersesat dalam gemerlap dunia. Karena itu, ia tak ingin orang lain mengalami luka yang sama. Maka lewat lagu, lirik, dan suaranya yang lembut, ia berdakwah, menyampaikan pesan Rasulullah, mengingatkan perintah Allah, dan membisikkan harapan kepada hati-hati yang sedang mencari arah. Maher selalu berharap setiap nada yang ia nyanyikan bisa menjadi jalan pulang. Jalan yang membawa siapapun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. I mean, Indonesia is, you know, it's Southeast Asia in general has always been, you know, the biggest supporters all around the world. So, and Indonesia definitely is the biggest out of Southeast Asia. And I think what connects us is Islam, definitely, and the love for Islam. And I think that's why, you know, my songs, you know, they are in your cars, in your homes, you know, when you want to put your kids to sleep, and weddings, and in Ramadan. Alhamdulillah, this is, you know, a beautiful thing. When people see me, you know, sometimes they forget my name, and they tell me, you're Inshallah, you're Alhamdulillah, you are this, you are that, you're Ya Nabi Salam Alayka. So they remember my songs, and I'm really happy for that. You know, it's not about me, it's about my message. And I see this with the people, you know, I see this a lot with the people, alhamdulillah. Pejuang Langit, lagu Maher Zain memang menjadi obat bagi ratusan juta orang. Banyak sekali yang merasakan bagaimana dakwah di setiap lirik lagu-lagu itu mereka rasakan. Bahkan menjadi jalan hidayah bagi mereka yang ingin kembali berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi berkesempatan untuk foto bareng sama Maher Zain. Iya betul. Kenapa ngefans banget sama beliau? Suka banget Mas dengan lagunya, emang suka banget dengan lagunya. Setiap kalau denger lagu Maher Zain tuh emang vibes-nya tuh bulan Ramadan banget sih emang. Dari lagu Ramadannya dan segala macam memang bagus banget sih, makanya saya suka banget. Apalagi kalau kita dengerinnya habis pulang kerja gitu, kadang lelah atau malam hari, itu emang lumayan syahdu juga buat kita sih. Oh, suaranya adem banget sih, jadi ya lebih tenang aja gitu, enak dengerinnya. Kalau aku lebih memorial ya, kayak jadi keinget pas zaman kecil, dari kecil kan udah ngedengerin ya sampai sekarang dan masih itu lagi. Aku sih kayak lagunya buat ngingetin kita buat bersyukur sama Allah, terus kayak misalnya kita ngedown gitu, terus kayak ingat Allah, jadi kita ngerasa kita nggak sendiri, ada Allah di sisi kita dan pasti bantuin kita di susah ataupun duka gitu. Masya Allah, pejuang langit. Tak heran, kini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hijrahnya berbagi keberkahan yang luar biasa. Sejak album pertama pada 2009 hingga sekarang, albumnya terjual jutaan kopi. Beberapa di antaranya menjadi album religi terlaris di Asia Tenggara. Pesan lagu-lagunya mendalam, tapi dikemas dengan cara yang ringan. Lihatlah kalimat Insya Allah, jika Allah mengizinkan atau berkehendak. Ini kalimat ringan, mudah diucapkan, bahkan jadi ucapan harian semua orang muslim. Tapi kalimat ini bukan sembarangan. Nabi SAW saja pernah bingung, sedih, lantaran melupakan kalimat yang satu ini. Allah menegur nabinya karena mengatakan dengan yakin dan menjanjikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan orang Yahudi tanpa mengucapkan Insya Allah. Allah berfirman, dan jangan sekali-sekali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan Insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberi petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Sekali lagi, Maher telah mempopulerkan kalimat yang memang seharusnya tidak lepas dari keseharian kaum muslim. Maher telah menggelorakan kalimat yang sebenarnya kunci dari bertauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena dalam kalimat insya Allah terkandung makna menyadarkan segala sesuatu pada kehendak dan kekuasaan Allah, bentuk pasrah dan tawakal padanya. Kalimat insya Allah mengajarkan kita untuk berusaha keras, menyusun rencana, dan mempersiapkan diri, sambil berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Me too. I'm very happy. Happy to be back in Indonesia. This is not your first time going to Indonesia, right? No, And then what many is the times. difference? Yeah, what the difference about right now? Inshallah, you will see on Sunday. And then you're going to for 3 city, right? Yes. Inshallah, we're gonna have in Jakarta and then Makassar and Surabaya. Okay. And then you have another new song or something? Yes, I'm working on a new album. Hopefully, inshallah, very soon. I want people to expect, and I'm expecting, inshallah, that we are gonna have first a great time. It's gonna be a great experience, spiritual. I always say this. Also we Muslims, we deserve to have fun. In the halal way. So that's why we're trying to, provide a halal, entertainment. Hopefully, inshallah, may Allah accept. And inshallah, when people will leave from the concert, that they feel spiritually uplifted. They have the love for Allah, for Islam, for the Prophet, peace be upon him, has increased in their hearts, inshallah, and make them long to go to Medina after they hear, like Qalbi fil Madinah. Pejuang Langit, Maher Zain terus istiqomah berdakwah melalui musiknya. Dan siapa sangka, jalan ini justru membawa rezeki yang begitu besar. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga bagi jutaan pendengar yang tersentuh dan kembali mengingat Allah lewat lagunya. Benar saja, Maher membuktikan bahwa janji Allah itu nyata. Siapapun yang berani berhijrah di jalannya, akan Allah ganti dengan rezeki yang tak terbatas, ketenangan di dunia, dan pahala yang agung di akhirat. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya dia akan mendapatkan banyak rezeki di dunia dan pahala yang besar di akhirat.